Naabot ra sila pastor mga ka-universe. Cottage prayer manggod na mo diri sa bahay. Tas abi na mo di madayon kay dag-o magud kanina tas gaulan-ulan na nagproblema naming Marvin unsaon na mo paghurot sa saging nga daghan ra ba mo gilungag mo nang gibalikan na silang manang. Si Tili kay gikugos ni Marvin while gabera sa gaki tas sa tisali ng galingkod wal si manang gatindog. Taas-taas pagid ang tubig kay gaulan manggod sa bukid. Maayo kay sayo-sayo ra ron sila dili ra kay sila magabin-an. Kada Sabado manggod kay universe kay magkuan mi ka na bitaw mag-cottage prayer sa kada balay-balay sa mga membro bitaw sa simbahan. Karan pag magsugod mga 6 PM manggod pero diri manggod sa mo kay layo-layo manggod tas tabukunon og suba mao na nga sayo-sayo sila siguro mga 3 PM pa ini nga time. Tas si nanay, para sure gayud, sureness, naglingkod ra kan gid siya sa gaki. Tas among youth, kay si Jinji. Tas yadi sa wakas, naabot na sila. Tawon, si nanay, gadala nagpayong back up sa ulan. Gitukod ra kan gid niya kay na. Mas maayo maning manigurado gid para sureness. Napagigakit nga, klaro na gid mga ka-universe nga magpailis na kay grabe naman gid po na niyang sinerbisyo tawon. Tapos, di na dabgay-dugay mga ka-universe, magsugod na dahil meron sa amo ang tuyo nga di sa bahay. Ako musalig og dili mahadlok, amen. Kay si Hiyuba, bisan si Hiyuba mao ang akong kusog o ang akong alawiton og siya mahimong kaluwasan ko, amen. Mo o sige ingon dinhi si Hiyuba, bisan si Hiyuba mao ang akong kusog, amen. Panahon mga isyon nga muluya ta sa dihang mauna-unaan nato nga Lord na amen day ka Lord. Share ko lang mga ka-universe. Bye!